Ovo je tjestenina koju stvarno jednom morate probati. Oni koji me prate znaju da ja to ne bi govorio tek toliko reda radi. Jedno jaje, 3 velike jušne žlice hladne vode, 1 velika žlica ulja, 40 grama koncentrata rajčice. Neka se svi sastojci dobro sjedine. 200 grama glatkog ili mekog brašna, dodati polovicu brašna otprilike. Pa ponovo dodati polovicu brašna. I na kraju dodajte preostalo brašno. Dobro umjesiti. Dajte si truda. Dobit ćete mekano, ali naljepljivo za prste tijesto. Tijesto spremiti u hladnjak pokriveno da odmori oko 15-20 minuta. Nakon proteka vremena tijesto više ne treba mijesiti, već samo razvaljati u krug uz česta brašnjenja i okretanja. Mora biti tanko, svega 2 mm debljine na kraju. Promjer je oko 55 cm. Ostaviti da se suši do upotrebe. Dodati samo 10 grama sušenih vrganja, ne treba više od toga, možete koristiti i neke druge sušene gljive. Oko 1,5 do 2 decilitra hladnog mlijeka, po mogućnosti puno masnog. Sto grama pršuta, narezati na tanke komadiće. 2 češnja češnjaka, ovisi o veličini, može i 3. Dosta peršina, nemojte štediti. Na srednje jakoj vatri dobro zagrijati tavu. Ekstra djevičansko maslinovo ulje. Odmah dodati pršut i pržiti minutu, ne dulje od toga. Sada dodati češnjak i peršin pa nastaviti opet minutu. Bilo bi dobro da u međuvremenu zakuhate oko 2 do 3 litre vode. Dodati oko 10 grama soli. Kuhati nekoliko minuta, ali vodite računa da se domaća tjestenina puno prije skuha nego ona kupovna. Ako ćete možda se odlučiti za tu varijantu kupovne tjestenine, što isto nije loša ideja. Dodati 1 mliječni namaz, 70 grama, ili 2-2,5 decilitra vrhnje za kuhanje. Preporučujem da ipak isto kao ja napravite sa mliječnim namazom, zbog svoje specifične kiselosti, za razliku od vrhnje za kuhanje, daje jedan poseban okus. Papar po želji i ukusu, muškatni oraščić, ali ne previše. Dodati 2 decilitra vode od tjestenine. Kratko promiješati pa procijediti tjesteninu. Samo lagano umiješati i poslužiti. Parmezan i masline su odlična opcija. Okus je zaista odličan, siguran sam da ćete ponoviti ovaj recept.